radio lamɛnbaga cɛ muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan ani Vieux ka page lamɛnbaga cɛ muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye nin wagati na an bɛ mɔgɔ min kɛrɛfɛ a bɛna a tɔgɔ n'a jamu fɔ Amadu Jajɛ Sangare n'ale kɛra patronat ɲɛmɔgɔ ye ani Mamadu Sise Kulubali olu de tun welelen don ka taa kalata yɛrɛ la maa 89 olu y'u kan d'a ma maa kelen o y'a kan di Mamadu Sise Kulubali a bɛ komi Mamadu Sise Kulubali i n'a fɔ n'a yɛrɛ ko tɛ maa yɛrɛ an b'a fɛ e ka fɔ an ɲɛna ni jɔyɔrɔ min b'e la e bɛ direction de campagne kɔnɔ wa ou bien jɔyɔrɔ jumɛn b'e la o ye an ka ɲininkali fɔlɔ ye n'i ye o jaabi o kumana min ye assemblée générale min ni o kɛra sisan conseil national du patronat kɛra sibirido septembre kalo tile 26 a tɛmɛna tɛmɛcogo jumɛnw na jɔyɔrɔ jumɛn b'i la salamu aleykum. Waaleykum salaam. Somɔgɔw bɛ di? Baasi t'u la. Denbaya bɛɛ? Bɛɛ b'i fo. Ala ka wula yɛrɛ. Ami. Ala ka Mali basigi. Ami. Ala ka sago d'a ma. Ami. Ala ka dusu suma. Ami. N ye ɲininkali min kɛ ne tɔgɔ Umar Tuara Mali consultant bɛɛ ka bureauba ne y'o vice président ye mais mun ye patronat élection ko ye ne ye Jajɛ Amadu Sangare ne y'a kɛ direction de campagne baarakɛla dɔ ye. Jɔyɔrɔ jumɛn b'i la? Ne ka jɔyɔrɔ ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ ye direction de campagne kɔnɔ. N ye délégué ye vote min kɛra patronat élection. Bon i ye ɲininkali filanan mun kɛ assemblée générale kɛra cogo di? An bɛ Ala barikada ka dante barikada mun na ka Ala barikada kunu ka Ala barikada bi ka Ala barikada sini. Assemblée générale a convocation kɛra a kɛra cogo la sariya ko k'a kɛ cogo min a kɛra ten processus électoral bureau ye patronat bureau sortant réunion kɛ juillet kalo tile 3 u ye décision mun ta o de kɛra processus électoral ye mun daminɛna juillet kalo tile 6 ka na kuncɛ samedi sibirido septembre kalo tile 26 donc n'o don bɛnna assemblée générale ma baaraw bɛɛ mun bolodara processus électoral kɔnɔ n'o ye kalata hukumu ye a baara bɛɛ kɛra cogo la fo tuma mun na an nana jateminɛ ko an nana lettre dɔ sɔrɔ tile 2 yanni élection cɛ mun bɔra secrétaire général yɔrɔ ko élection bɔra dɔgɔkɔrɔ donc o de kɛra fiɲɛ ye fili bɔra yan bon o ma kɛ baasi la parce que n'i y'a ye o kɛra n'a fɔra ko président sortant ale de bɛ lettre sɛbɛn k'a fɔ a ka mɔgɔw ye a ka secrétaire général ye k'a k'a fɔ ko élection bɔra dɔgɔkɔrɔ bon tiɲɛna o kɔni o komi mɔgɔ min ye i kɛra arbitre ye i kɛra joueur ye n'i ye candidat ye élection na président sortant i ka kan ka bɔ foroba baarakɛyɔrɔ la ka taa élection campagne kɛyɔrɔ dɔ ta i yɛrɛ ye k'i ka campagne kɛ yen nɔ foroba baarakɛyɔrɔ mɔgɔw i k'olu seko i ka baara la mais a ma kɛ ten o bɛɛ n'a ta an ma foyi fɔ an b'o jateminɛ parce que ni i bɛ kɛlɛ kɛ ka jɔyɔrɔ ɲini ani mɔgɔw jama nana ka n'i nɔfɛ ko na e de bɛ se k'an kungo dilan o tɛ kelen ye donc o de nana faamuya u kɛlen k'a dɔn sisan Mamadu Sise kelen k'a dɔn sisan ko élection in tɛna diya la cogo si la parce que mɔgɔ min ka kan ka kala ta mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 50 ni candidat 2 bɔra la a tɔ ye mɔgɔ 153 candidat 2 bɛɛ ni mɔgɔ 153 bɛɛ ye ɲɔgɔn ye donc bɛɛ b'a dɔn mun fɔra mun ye donc o kɔnɔna la sisan a kɛlen ka fɔ ko élection bɔra a ma secrétaire général ka sɛbɛn fɛ Jajɛ ka direction de campagne na yan nɔ an ye ci bila sariya kɔnɔ sariya ko cogo di an ye sariya fɔlɔ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ sariya an ka sariya sɛbɛn kɔnɔ a ko bɛ cogo di an y'a ye a fɔlɔ secrétaire général yamaruyalen tɛ k'a fɔ k'a bɛ kalata bɔ a ma a filanan a yɛrɛ ye lettre sɛbɛn anw ma k'a ci an ma parce que ale ka lettre avis sɛbɛnni mun bɔra k'a fɔ ko ka kalata bɔ a ma o kɛra septembre kalo tile 24
mais septembre kalo tile 21 ale yɛrɛ lettre caman secrétaire général ye lettre caman k'ale tɛ se k'i da don kalata kun na o yɔrɔ la a ye tiɲɛ fɔ mais fili mun y'a sɔrɔ ne bolo fili de don parce que ni président ko k'i ka ko dɔ kɛ e ye secrétaire général e ye baarakɛla ye kala bɛ taa mun ye pour que olu ka kalata baaraw kɛ i man kan ka sɔn u k'i bila fili la an kelen ko jaji ka direction de campagne kelen ka bɔ fili ye k'o sɛbɛnni ko la k'o jaabi k'o di UC ma ka taa n'a ye u ka sɔrɔ k'a dɔn ko fili donc an ye lettre o sɛbɛn fana k'a ci bureau membre bɛɛ ma an ye o lettre sɛbɛn k'a ci délégués ma groupement professionnel ma an y'o lettre kelen sɛbɛn k'a ci an ka sariya bulon mɔgɔw ma n'o ye an ka comité statutaire donc empilation tun bɛ nin bɛɛ la olu kelen b'o sɔrɔ comité statutaire fana ko 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 nin tɛ se ka kɛ sariya ye mun fɔ comité statutaire mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ka sɛbɛn bɔ k'a ci président ma k'a f'a ye an ye secrétaire général ka sɛbɛn mun ye secrétaire général jɔyɔrɔ tɛ yen an bɛ mun ɲini secrétaire général fɛ a ka élection in a k'a labɛn komi a labɛnna a fɔra k'a bɛ labɛn cogo min na donc o kɔfɛ sisan an y'o papier sɔrɔ jumadon élection bɛ kɛ sibiri ɔ jumadon wula fɛ 16h o lettre taara di secrétaire général ma o kɔfɛ baara jiginna an ma lettre wɛrɛ ye élection don délégué bɛɛ welela Bamakɔ ani Mali région bɛɛ la an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri don sɔgɔma patronat da la an nana jateminɛ mun sɔrɔ an y'a ye patronat datugulen don a fɔra ko secrétaire général ka sɛbɛn mun tɛ a jɔyɔrɔ sɛbɛn ye an y'o nɔrɔ de sɔrɔ da la jaji m'a fɔ k'an ka kɛ tan dɛ délégués de ko nin ko ye mun ye an bɛɛ y'an ka baara bila ma nin y'a kalo joli ye depuis juillet kalo joli wɔɔrɔ an bɛ ka baara mun kɛ nin baara kelen an tɛ taa so fiyewu délégués y'u sigi carré kɔnɔ ka lakanabagaw wele u jɛra ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka kalata baaramisɛnninw bɛɛ labɛn ka bajiw ɲini ɲɔgɔn fɛ ka bulletin dilan imprimerie la o yɔrɔ bɛɛ ka isoloir dilan ka UC ɲini UC kana constat kɛ k'a jira sariya kɔnɔ patronat datugulen don a ɲɛ an de dun ka yɔrɔ de don an nana k'a sɔrɔ a datugulen don yamaruya sɛbɛntigiw an ka sariyatigiw ko ka élection kɛ ko élection tɛ se ka bɔ a kɔnɔ o kɔnɔna la jama jɛra k'a kɛ fɛn fɛn kɛra a kɛra aw kunnafonidilaw ɲɛna ne kelen tɛ se k'a bɛɛ fɔ aw bɛɛ y'a ta a bilala bɔlɔlɔ sanfɛ sariya y'a fɔ cogo min na secrétaire général yɛrɛ ye lettre mun sɛbɛn k'a fɔ an ye ko kalata don kalata bɛ kɛ cogo min na a ko bɛɛ kɛra o cogo fɛ donc jaabi mun bɔra la an bɛɛ y'o dɔn ɲɔgɔn fɛ donc i ka ɲininkali fɔlɔ n bɛ se ka mun f'i ye patronat élection n'o ye kɛra an y'a kɛ k'a dafa a sariya ko ka kɛ cogo o cogo a kɛra o cogo la a ma kɛ patronat kɔnɔ parce que datugulen don i y'a mɛn cogo min na mais alhamdulilah an bɛ ala barika da mɔgɔw kɛnyɛrɛ baarakɛlaw n'u ka cɛsiri a n'u ka timinadiya a n'u ka sɛbɛ a n'u ka ladiriya an ye a kɛ o kɔnɔ a kɛra bɛɛ ɲɛna donc élection kɛra a cogo la. Ayiwa karamɔgɔ Jawara mun de y'a to a ma se ka kɛ patronat kɔnɔ mun y'a kɛ yɔrɔ ye mun y'o bali. mun y'o bali n y'o de f'i ye tan septembre kalo tile 24 secrétaire général ye lettre ci ko élection bɔra a ma an y'a f'a ye ko élection tɛ se ka bɔ a ma parce que ale ma yamaruya k'o kɛ sariyatigiw y'a f'a ye ko o t'a ka baara ye k'a ka kan ka mun kɛ k'o ye ka élection organiser a cogo la donc an ye élection kɛ a cogo la donc a ma k'a kɔnɔ parce que président kɔrɔ n'o ye Mamadu Sɛnɛn Kulubali a y'a dɔn ko élection n'a kɛra sibiri don a cayalenba a tɛ mɔgɔ tan sɔrɔ délégué 155 mana sigi mɔgɔ 10 a t'o sɔrɔ donc au lieu que a k'a fɔ ko bon ne sen t'a la ka bɔ n'i ka hɔrɔnya ye a y'a fɔ k'a b'a kɛ kɛlɛ de ye k'a kɛ namara ye k'a kɛ tiɲɛni ye k'a fɔ ko élection tɛ kɛ. Karamɔgɔ Jawara an ye ko dɔ fana ye an ye kibaruya dɔw mɛn ko i n'a fɔ délégué ninnu ko dɔw tɔgɔ tun bɛ Jaji Amadu Sangare ka liste la dɔw tɔgɔ fana tun bɛ Mamadu Sɛnɛn Kulubali ka liste fana na k'o ye fɛn min n'a kɔnnen don i ye délégué minnu fɔ sisan yala ni o ɲɔgɔnnaw kɛra o bɛ kalata bali wa ou bien cogo di.
bon n'i bɛ kalata ko kuma fɔ n'i bɛ tɔn kɔnɔ ko kuma fɔ i bɛ kuma ni sariya minnu bɛ tɔn sariya de an ka tɔn sariya kɔnɔ n'o ye CNTM sariyaw ye sariya kisɛ mun fɔra sariya tan kelen na n'i y'o ta k'u lajɛ mɔgɔ kalannen bɛɛ bɛ se k'a kala yɛrɛ ye k'a fɔ ko lisi ko kuma b'o la lisi ko kuma t'o la k'a fɔ ko ni doublon bɛ lisi kan ko o bɛ sariya tiɲɛ o kuma t'o la nka ka k'o ye o kuma fɔlen k'a fɔ ko mɔgɔw dɔw bɛ lisi fila kan k'olu bɛɛ tɔgɔ kelen mun y'an ka sariyatigi ye n'o ye comité statutaire ye olu ye candidat fila bɛɛ lasigi u ye dalakuma de kɛ parce que olu bolo n'u y'o f'u ye o ye ko bannen u y'a f'u ye ko élection bɛ kɛ ni lisi de bɛɛ tɔgɔ tɛ wele bureau mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ tɛ wele kelen kelen candidat fila de tɔgɔ bɛ wele Jaje ka lisi Mamadu Sese ka lisi kalata bɛ kɛ n'o ni kalata kɛra ni kalata banna ni mɔgɔ min tɛ fɛ ka to lisi min kan i b'o fɔ i tɔgɔ bɛ bɔ a la u bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila i kɔ la olu y'o ja latigɛ k'o tiɲɛ fɔ bɛɛ ye k'a sɔrɔ an ma se nin gɛlɛya ninnu ma donc lisi ko o tɛ baasi ye o tɛ foyi ye parce que lisi bɛ dilan cogo di Jaje n'a ka campagne-kɛlaw olu ni bɛɛ ye ɲɔgɔn ye nin bɛɛ ye dɔ fɔ ɲɔgɔn ye janni lisiw ka taa mɔgɔ si t'a dɔn mɔgɔ mun ni mun ye mun fɔ donc an bɛɛ ye ɲɔgɔn ye maintenant mɔgɔ mun ni mun ka di ye n'olu ka baara kɛ i y'o k'i ka lisi kan a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw ka di ne ye ne Jaje ye ne n'olu ka baara kɛ o mɔgɔ kelenw ka di Sese ye fana olu ka baara kɛ o tɛ baasi ye o an ka sariya sɛbɛnw ma kuma o kan sariya ko fɛn fɛn ma fɔ ma kunna fɛn fɛn ka sariya la o kɔrɔ ko dagalen don hali n'a ma daga sariya tɛ se k'o kɔ donc o tɛ baasi ye mun b'a to élection bɛ bɔ a ma o kɔni tɛ kun ye wa o kun mun fɔra secrétaire général ka avis kan o kun tɛ an ka sariya kisɛ kɔnɔ ne kelen t'a dɔn dɛ bɛɛ ka sariya kisɛ in ta k'a kalan n'i y'a yan ayiwa Douara an y'a ye k'a fɔ kabi min ye candidat yɛrɛ malheureux n'o ye o ye Mamadu Sese Kulubali ye ale kɔni b'a la hali bi ko aw kɔni ma sebaaya sɔrɔ o ma nin galata in yɛrɛ la a bɛ mun de jalaki ta ka bin aw kan sa dɛ bon o ye faamuyalibaliya de ye ne bɛ se k'a kɛ o parce que ne bolo ko bɛɛ kɛra bɛɛ ɲɛna a ma kɛ dogodogo la a ma kɛ soɲɛkɔrɔ la a kɛra bɛɛ de kan journaliste bɔlɔlɔtigiw cameratigiw sɛbɛnnikɛlaw a kɛra bɛɛ jɔlen la mɔgɔ minnu fana ni patronat ko b'u sɔrɔ yen ka sɔrɔ délégués tɛ olu bɛɛ nan'u sigi a kɛnɛ kan donc a ko ma dogo mɔgɔ si la a ko kɛra tiɲɛ kan baara Mamadu Sese sen bɔra a la n'i y'a ka présidenya bannen yanni ni liste cɛ o y'ale ka présidenya dan ye bɛɛ b'a kalama Jaje kɛra Mali patronat président kura ye kuma t'o la mais an ye fɛn dɔw ye a bɔra ka taa kuma ORTM na ORTM ye foroba kunnafoni di yɔrɔ de ye olu tɛ se k'a fɔ ko a kana taa mais Jaje ye mun fɔ ani mun reconnulen don bɛɛ fɛ délégués bɛɛ fɛ bɛɛ y'u sigilen u b'u ja bɔra a la o délégué ninnu bɛ sɔn ka kala ta ka tila k'u yɛrɛ sɔsɔ o fana bɔra Mali télé la o bɔra Mali télé la o bɔra fan bɛɛ fɛ diɲɛ bɛɛ y'o ye wa ko Jaje de kɛra président ko Jaje de kɛra patronat président kura ye le nouveau patron des patrons c'est Jaje di Amadou Sangaré o kɔnɔna la an y'a ye fana tɛnɛndon Mamadu Sese n'a sɔrɔ cɛ kun b'a bolo a kɛra bɛɛ ɲɛna dɛ an m'a fɔ bɛɛ de y'a ye a ye conférence de presse kɛ bureau mɔgɔ 20 ale kelen de tun bɛ yen mɔgɔ tun b'a kɛrɛfɛ a si tɛ bureau la munna hali bureau mɔgɔ kelen ma taa yen munna comité statutaire n'o y'an ka sariyatigi olu ma taa yen parce que baara banna o kuma tɛ yen mɔgɔ tɛ se k'a fɔ fana an bɛ démocratie de la o mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ kana nin fɔ mɔgɔ kana nin fɔ an y'a mɛn bɛɛ y'a mɛn mais an t'olu jaabi o jaabi t'o la o kuma kɔni banna bonya kɔnɔ karama kɔnɔ danbe kɔnɔ an tɛ mɔgɔ nɛni an tɛ fɛn jugu fɔ mɔgɔ ma an tɛ sinikan fɔ tiɲɛ an nana an ma kɛlɛ kɛ ka nɔfɛ Mali kɔnɔ n bɛ kuma kelen f'i ye bi an ka Mali lawale cɛkɔrɔbaw y'a fɔ an ye parce que sudanɛw de denw y'aw ye olu de y'an lamɔ olu y'a fɔ an ye ko Mali kɔnɔ k'an ka hakili to a la mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ fanga nɔfɛ mɔgɔ bɛ wari bɔ fanga nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga ɲini ɲɛ ɲuman ni ɲɛ jugu kan o tɛ se ka Mali fanga foyi waleya ka dilan ka kɛ maliyɛnw sago maliyɛnw yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu dɔn k'a dɔn nin de bɛ se ka t'o nɔfɛ n'o kɛra don o don
n'o kɛra don o don k'an ka sigi k'a lajɛ k'o don ko Mali bɛ tila ne ko Mali président transition président est ce que a wulila ka kɛlɛ kɛ k'a bɛ na fanga la wa est ce que a ye CV bila ka na wa est ce que a wulila ka na fɔ mɔgɔ ye k'a bɛ k'a ye wa n k'a dɔnna de k'a bɛ se ka taa nɔfɛ a ka foro la o ma kɛ wa o kɛra cogo min na Jadje fana bɛ ten Jadje b'a ka nin ko bɛɛ la ni nin campagne ko tɛ jɔn b'a dɔn ko Jadje ye mun ye wa jɔn b'a dɔn a bɛ mun kɛ wa bon baarakɛlaw de y'a dɔn bi Mali kura mun wulilen filɛ mɔgɔ mun bɛ se ka an ka kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ka forobatɔnw ka se k'o laɲɛnamaya u ka hakɛw n'u ka laɲiniw ɲini k'a kɛ Mali kosɔn Mali kɛnyɛrɛ baara ka yiriwa Mali ka yiriwa Mali kura ka yiriwa denmisɛnninw ka baara sɔrɔ foroba nafolo mɔgɔw an ka se ka impôt ni sara cogoya la mɔgɔw kɛnyɛrɛ baarakɛlaw de y'o dɔn ne m'o dɔn da dɛ Jadje ma don la janni u k'a la sɔn u b'a dɔn u ye sɛgɛn min k'a la fɔ mais a sɔnna ma parce que a y'a ye fanga kura nana mun na ale bɛ se ka a ka hakilinaw waleya Mali kama sinon jamana tɔw kan a ye baara caman kɛ jamana caman kan a ye jamana caman taa yɔrɔ jan munna a t'a ɲɛsin a ka jamana ma tuma mun na tiɲɛ na o de y'a to a sɔnna donc kuma i ka kuma jaabi ye nin ye ɲɛ dama dama la. Faamuna ayiwa karamɔgɔ Jugara ye ko yanni maa min k'a bolo ni kɔni kelen si maa ma k'a b'o kɛ fɛn ye n'i ye tension yɛrɛ ma i yɛrɛ bɛna kɛ fɛn ye yanni karamɔgɔ ka a bolo ɲɛsin jamana tɔw ma olu bɛ ka kɛ fɛn ye Mali yɛrɛ bi yan o tuma a yɛrɛ tɛnɛ tɛ Mali ye a y'i bolo ɲɛsin a yɛrɛ ma sa den kɔni dan bɛɛ bon ni m'a fɛ ka ɲininkali min k'i la yanni sariya bɛɛ lajɛlen labatora n b'a fɛ k'a fɔ collège électoral yɛrɛ convocation minnu kɛra u kɛcogo ɲɛna wa kɔri baasi ma b'u ma sariya ko ɲɛna sariya kɔnɔ collège électoral convoqué ra sariya kɔnɔ président sortant Mamadu Sunsene de y'a baara bɛɛ kɛ bureau mɔgɔw ye yamaruya mun d'a ma bɛɛ bɔra sira fɛ fo tuma mun na tile 2 yanni élection cɛ yarɔ e yɛrɛ ye candidat ye cogo di tile 2 e ma se ka jateminɛ si kɛ tile 2 élection selen e bɛ se ka fɔ ko ka bɔ a la donc faamuyali de kɛra k'a dɔn ko a se t'a bolo ale yɛrɛ tun sɔnna ka sɔn jumɛn ma fila dɔrɔn de a y'a fɔ k'ale t'a la mais ka sɔrɔ a yɛrɛ tun sɔnna bɛɛ ma k'a fɔ a b'a la o an ka élection kɛ depuis a daminɛ la a sɔnna k'a b'a la ale yɛrɛ ko ale bila mun kɛ k'o bila yɛrɛ kosɔn ko ale bɛ taa tako kelen donc ale tɛna campagne yɛrɛ kɛ parce que ale t'ale kama mais Jadje ma campagne kɛ n'i bɛna don ko la i ka kan ka baara mun kɛ n'i ye ladiri ye n'i bɛ fɛ ka sɛbɛn sira ta i ka kan ka ko dɔ de fɔ mɔgɔw ye i bɛna nin kɛ Jadje y'o kɛ k'a yira mɔgɔw la diɲɛ bɛɛ jɛra n'a ye Mali bɛɛ jɛra n'a ye wa hali diɲɛ tɔnbaw ani jamana wɛrɛ nafasɔrɔ sira mɔgɔw u bɛɛ lajɛlen y'u kan di Jadje ma ko ni Ala sɔnna a ma ko n'a taara ka taa k'u b'a dɛmɛ a dun a kɛra Ala ɲɛna a kɛra mɔgɔw ɲɛna a kɛra tiɲɛ kan a kɛra jɛlenya la banna sariya fɛn fɛn fɔra ni o kɛra secrétaire général yɛrɛ ka sɛbɛnni ye n'o lɛtiri cira ka na k'a fɔ ko n'i nana kalata yɔrɔ la collège électoral bɛ fara ɲɔgɔn kan collège électoral ye mun ye o ye n'i ye mɔgɔ 150 ta n'i y'a tila 3 ye a tila 2 a bɛ f'o ma les 2 tiers o 2 tiers bɛ bɛn mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 3 de ma élection don mɔgɔ mun nana a ka ca ni mɔgɔ 130 kɔ ye mais mɔgɔ mun sɔnna ka kala ta o ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 7 ye donc le quorum est atteint parce que a tɛmɛna mɔgɔ 130 kan sariya mun bɛ CNPN kɔnɔ o fɔlɔ o dafara sariya filanan kalata mana kɛ mɔgɔ mun mana tɛmɛ tilancɛ la 150 tilancɛ ye 77 ni tila de komi mɔgɔ tilancɛ tɛ yen 78 ni mɔgɔ mun y'o sɔrɔ dɔrɔn i ye kalata sɔrɔ o sɛbɛn bɔra secrétaire général bɛɛ ma ka sɔrɔ a ma fɔ ko ka kalata bɔ a ma donc o sariya fɛn fɛn fɔra o bɛɛ de dafara a ma fɔ ko ni UC mun bɛna kɛnɛ kan ko mɔgɔ ka UC dɔ a fɔra ko un UC dɔ tun bɛ yen collège président fana o ye mɔgɔ ye mun tɛ patronat mun tɛ secteur privé la o fana mɔgɔ tun bɛ yen u sigilen tun bɛ u ka sigiyɔrɔ la i bɛna kala ta i bɛ na u bɛ tɔgɔ lajɛ ni tɔgɔ b'a kan i b'i ka sɛbɛnfuraw ta UC kɛrɛfɛ i bɛ don gundo soni kɔnɔ i b'a bila bataki foroko kɔnɔ tɔgɔ tɛ mun kan i bɛna bila kalata sɛbɛn kɔnɔ bɛɛ ta kɛra o cogo la a kɛra bɛɛ ɲɛna UC sigilen a tilalen ko ni sariya ko n'o kɛra ko ni élection banna k'a bɛ jate bɔ jate bɔra bɛɛ ɲɛna caméraw de jɔlen la kala bɔ aw ka a bɛɛ lajɛlen kunnafonidila sugu bɛɛ a kɛra bɛɛ de ɲɛna n'a ye mun ta a b'a dayɛlɛ u b'a photo ta u b'a filmer ka compter k'a kɛ ka ban ka compter kɛ kuru hakɛ mun ni Jadje y'o sɔrɔ o 89 ye
Mamadou Sensé kuru hakɛ min sɔrɔ o ye kelen ye mɔgɔ mun ko ko n tɛ ka kala ta Diadje n t'a ta Mamadou Sensé ye o ye mɔgɔ 17 ye donc o kɔrɔ hali u tun ye mɔgɔ minnu wele k'a f'u ye k'u kana na olu kɛlen k'a dɔn ko kalata daminɛna u nana u bɛɛ ko k'olu bɛ tiɲɛ de kan mɔgɔ minnu siranna ani mɔgɔ minnu bagabagara olu de ma sɔn a la mais mun nana bɛɛ ye kalata wa u y'a ta u ni Ala cɛla la donc an bɛ se k'a fɔ kalata kɛra Diadje kelen ka mɔgɔw mana mɔgɔ minnu ko k'u bɛ Diadje soutenir olu dɔrɔn mana a bɛ se ka kɛ dɔw nana mun caman mun ye kɛra fufalaki ye 17 ye i bɛ taa sɔrɔ parce que u bɛɛ bɛ se k'i ta fo la a bɛ se ka kɛ Mamadou Sensé ka mɔgɔw de ye u b'a fɔ ko komi nin ko kɛra tan u tɛ kala ta ale yɛrɛ bilen mais comme u y'u kan d'a ma k'u bɛ kala ta ye u bɛ fu d'a ma parce que a ma sɔn ka kɛ jɛlenya bɛɛ bɛ se k'i ka faamuyali fo la 17 in kɔni o kɔrɔ ka ca kɔrɔ camanba de la ne ye kɔrɔ kelen dɔrɔn de fɔ parce que aw ka kuma jabarani kuma ninnu a tɛ se ka mɛn sinon n'an y'a daminɛ sisan n bɛ se ka hypothèse camanba de f'i ye mɔgɔ 17 ye pourquoi u ye fu ta kɔrɔ ka ca dɛ mais bɛɛ n'a ka hakilina don mais o si t'an ɲɛsira la o bɛɛ ye kuma de ye ka faamuyali di mɔgɔw ma mun kɔni jɛlen don kalatala mun nana mun ye kala ta kɔrɔm dafara Diadje gagne na a kɛra Mali ɲɛna a kɛra Ala ɲɛna a kɛra diɲɛ ɲɛna bidon vraiment kosɔn sallallahu alaihi wasallam ayiwa yan'an ka salala Muhamadu an b'a fɔ ko gɛlɛn barisabu Jawara n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ i bɛna ye nin ye ko kura dɔ daminɛtɔla ye affaire kura maa bɛ se k'a fɔ ko an bɛ se k'an yɛrɛ ye tribunal la don n'a nataw la nin ko in na k'i donna kun ka wa ou bien cogo di bon n'i ye ne ɲininka an bɛ bi hali ni kuma mun bɛ conférence de presse la ni kuma mun bɛ télé la o tɛ ne hakili la a ko tɛna se ka taa kiri la parce que sariya sɛbɛntigi mun b'an fɛ n'o ye comité statutaire ye olu y'u ka sɛbɛnni kɛ ka ban olu ye kiiri tigɛ a cɛ ka ban kiiri banna wa olu yɛrɛ ma taa n'a ye dɛ u ye huissier de bila ka taa n'a ye wa a sera président a sera Mamadou Sensé ma a sera secrétaire général ma baara banna olu bɛ sugandi cogo di olu ka sugandili bureau mun sigira ni Mamadou Sensé y'a ɲɛmɔgɔ ye o bureau sigitɔ bureau ye mɔgɔ 20 ye comité statutaire ye mɔgɔ 7 ye olu bɛɛ sugandira o waati de 2015 ma sugandi sisan u ma sugandi sisan u sugandira depuis 2015 donc ni gɛlɛya nana sariya faamuyali la ani sariya lawaleyali la olu ka baara de y'o ye u ka sariya latile an ka tɔn ma kiiri tigɛlen don kiiri tigɛla si tɛ se k'i da don na ne ɲɛ tɛ kiiri tigɛla da don yɔrɔ la nin na nin kɔni ye ka sama-samali ni bagabali kɛ k'a lajɛ mɔgɔw dun kɛyɛrɛ baarakɛlaw y'u ka sugandili kɛ ka ban sugandili wɛrɛ tɛ yen kuma banna donc yanni le 10 cɛ le 10 ye samedi le 9 o ye vendredi yanni o cɛ an bɛ passation labɛn n'o tɛmɛna an bɛ investiture kɛ an bɛ baara daminɛ Mali kɛnyɛrɛ ye Mali transition politique walasa a ka ɲɛnamaya fo transition économique ka daminɛ ni Ala sɔnna a ma le 9 vendredi le 10 samedi o kɔfɛ dɔgɔkun min bɛ da o kan ni Ala sɔnna a ma Mali transition politique an bɛ Mali transition économique ka accompagner k'a jukɔrɔma dɔn o Mali bɛ ja wa espoir mun bɛ ne la hakilina miiriya ɲuman mun banna sini kɔnɔ nin ye Mali bɔlen nɔgɔ la de ni Ala sɔnna a ma Maliyɛn bɛɛ bi kɛ kelen ye secteur privé bɛɛ bi fara Diadje kan ka baara kɛ ni Ala sɔnna a ma. ayiwa o diyara n ye a karamɔgɔ Jawara ni maa min ye ɲininka min ye Diadje Amadou Sangare ye ko a bɛ se ka kɛ mun ye a giriya yɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye i n'a fɔ n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn a nafa yɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye. Hakilina caman bɛ na mais n b'a kɛ hakilina suguman ye kuma la surunyara Mali ye barika jamana don Mali ye hɛrɛ jamana de ye Mali ye jamana de ye jamana min ka di Ala ye sabula fɔlɔ Mali kɔnɔ mɔgɔw dalen bɛ Mali dugukolo kɔrɔ mun ye Ala kɛra kisi ni nɛɛma b'a ye mun y'a dɛmɛ Baduru kɛlɛ la o mɔgɔw dalen b'an fɛ Mali la olu kun ka di Ala kɛra ye dɛ kisi ni nɛɛma b'a ye mɔgɔ mun ye Ala kɛra dɛmɛ k'olu kɛlɛ la olu dalen bɛ yan Mali dugukolo jukɔrɔ alhamdulilayi rabbil alamin an bɔnnaw u ye baara caman kɛ an b'an jija de sa kan u ye Mali mun to an bolo an b'a lase yɔrɔ min na an b'an jija o de la wa nin y'o kɛlɛ kura dɔ de daminɛlen Diadje Amadou Sangare ye chance de ye
Mali nafa sɔrɔ sira la cogo di a fɔlɔ a yɛrɛ sera ka mun kɛ ka sɔrɔ a ma yɛrɛ yira a sera ka nafa ladon jamana kɔnɔ cogo min na Mali kɔnɔ ni État bɔra la mɔgɔ fɔlɔ mun ye mɔgɔ caman ta baara la o Dja de Mali kɔnɔ Mali kelen jamana faso État kelen ka mɔgɔ hakɛ mun recruter n'o bɔra la mɔgɔ Dja ye mɔgɔ hakɛ mun don baara la Dja de kɛra deuxième ye n tɛ se k'a f'i ye sisan n da la parce que n m'a compté mais n bɛ mun f'i ye non e k'a jateminɛ bari Mali État o ye mɔgɔ hakɛ mun ta baara la Dja de ye o deuxième la secteur k'a sɔrɔ a ma yala a ma yɛrɛ yira a ma waso n'a ye wa n'a ka baarakɛlaw bɛ komi du kelen mɔgɔ o ye taamasiyɛn ɲuman ye kelen a filanan a ka ca ni jamana 10 ni kɔ ye farafinna tilebiyanfan ani farafinna jamana tɔ ani diɲɛ jamana tɔ kɔnɔ Dja de ye nafa sɔrɔ lase jamana minnu ma ka baara yɔrɔ dayɛlɛ o jamana ninnu na o baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ a sen b'a bɛɛ la mais a tɛ ka wuli ka boli k'o su ɲɛfɛ bɛɛ bɛ ka baara ka cogo la mɔgɔ min sera k'o organiser k'o labɛn ka prévu yira expérience min b'a la dɔnniya min b'a la ani a ye résultat min sɔrɔ o bɛɛ b'a to Dja de chance de ye Mali kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ma a filanan Mali sɔrɔ sira baarakɛla bɛɛ mun bɛ se ka Mali dɛmɛ ka taa ɲɛ o bɛɛ dalen bɛ Dja de la Mali dɔrɔn tɛ farafinna ani diɲɛ jamana tɔw kɔnɔ mun bɛ se ka Mali dɛmɛ walasa Mali kɛnyɛrɛ Mali nafa sɔrɔ sira a bɛ fɔ min ma Mali économie o bɛ se ka développer cogo min na olu bɛɛ y'u kan di Dja de ma ka ban depuis u y'a ye campagne na u y'a f'a ye mais ni Ala sɔnna ma ni passation kɛra ni investiture don an bɛ taamasiyɛn fɔlɔ yira Maliyɛnw bɛna ye mɔgɔ hakɛ ma ye mɔgɔ sugu jumɛnw nana ka na fanga tali don ka na ka investiture don mɔgɔw b'o ye o kɔfɛ baara mana daminɛ cogo min na san o san an t'an sigi fo mandat ka ban dɛ san o san an b'a fɔ bon an tun bɛ nin yɔrɔ la an filɛ ka se nin yɔrɔ la nin de kɛra nin de ma se ka kɛ munna nin ma kɛ an bɛna nin de kɛ san wɛrɛ donc ka taa se san 5 ma n'a bɔra mun fɛ a tɛ kɛ kunnafonidilaw kɔ parce que taamasiyɛn dɔ fana ye mun ye baara daminɛ la a ye kunnafonidilaw de wele les patrons de presse est ce que o delila ka kɛ Mali la o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ bon ne k'o jaabi di dɔrɔn o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o kun ye mun ye n'i y'a ye kɛnyɛrɛ baarakɛyɔrɔ kunnafonidilaw ye kɛnyɛrɛ baarakɛyɔrɔ de ye donc ni baara mun bɛ kɛ baara bɛna kɛ ni kunnafonidilaw ye cogo di Mali kɛnyɛrɛ ni Mali nafasɔrɔ siraw bɛ koloso ɲɔgɔn na n'o kɛra Dja de ka programme axe fɔlɔ ye rassembler an ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ye an bɛ boli ka taa fɛ an bɛ taa fɛ an yɛrɛ k'a lajɛ an fanga ye mun ye fɔlɔ Mali kɔnɔ ani Mali tumarenkɛ minnu bɛ Mali kɔ kan olu bɛ ka diɲɛ jamanaw bɛɛ lataa ɲɛ mun de la olu tun ɲɛsin jamana ma parce que u ma mɔgɔ de ye mun b'u kɔkɔrɔba don ɲɛ mun bɛ Dja de kun u ka cidenw nana ka ban mɔgɔ hakɛ mun nana ka na félicitation ni foli la n'olu ye maliyɛn mun sigilen bɛ diɲɛ kɔnɔ u kɛlen ka diɲɛ jamanaw ka nafasɔrɔ sira yiriwa u kɛlen ka diɲɛ jamanaw ka économie lataa ɲɛ olu ko mais an bɛ mun de ɲini ni e ka nali tɛ o hakɛ mun donna an fɛ yan tata la o hakɛ mun nana ka na an ka emploi d'État Dja de ka emploi d'État yɛrɛ falen don nin semaine bɛɛ emploi d'État falen don mun ni mun ka rendez-vous bɛ emploi d'État falen don semaine wɛrɛ an bɛ ka o de emploi d'État jateminɛ ɲɛmɔgɔ mun nana an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais a sɛbɛnnen b'an bolo parce que an bɛ baara kɛ sariya de kɔnɔ ni passation kɛra ka investiture kɛ mun ni mun nana don mun na ka na an b'a bɛɛ da bɛɛ tulo kan dans la transparence donc axe fɔlɔ ka an fara ɲɔgɔn kan kɛnyɛrɛ privé maliyɛn mun ni mun b'a jɛ an b'o dilan fɔlɔ an Mali kɔnɔ ani maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔ kan n'o bɔra la diɲɛ jamana jumɛn mɔgɔ mun bɛ se ka na mun kɛ an tɛna an ka jamana feere mɔgɔ ma dɛ non en tant que kɛnyɛrɛ labila mɔgɔ ye ni nafa bɛ sɔrɔ a nafa fɔlɔ an de b'a tɔnɔ bɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ dɔ sɔrɔ anw de kɔ rassembler kɔfɛ ka renforcer ka fanga d'a ma ka fanga di an ka kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ma yɔrɔ mun fanga ka dɔgɔ k'o fanga d'o ma misali la n'i ye baganko dɔrɔn ta anw ka bagan de bɛ bɔ a ɲɛnama ka taa feere jamana wɛrɛ kan an bɛ se ka abattoir dilan yan ka sogo dilan yan an ka bagan tɛ bɔ a sen na tuguni o ye abattoir o dama o baara yɛrɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ se ka taa baara la ka t'o la o ye Mali kɛnyɛrɛ dɔrɔn ka nafa dilan ye
an bɛ bagan mun faga o golo o bɛ taa kɛ ceinture ye o bɛ taa kɛ samara ye o bɛ taa kɛ fɛn wɛrɛ ye ka tila k'o feere a yɛrɛ ma an b'o dilan an yɛrɛ fɛ yan an yɛrɛ ka nɔnɔ dan t'a la fo nɔnɔ bɛ bɔ de o bɛ dilan fɛ yan ka nɔnɔ usine dilan ka nɔnɔ feere an tɛ nɔnɔ mugu mun san an yɛrɛ tɛ k'a dilan fɛn bɛɛ b'a ani mangoro ni si o ye n mara bagan dɔrɔn de la ni ye bagan dɔrɔn maintenant n'i ye fɛn fɛn ta i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mangoro bɛ toli fo an yɛrɛ ɲuman an b'a a yɛlɛ ko baaraw fɔ ko fali bɛ mangoro ta mais mun de b'an jɛ n'an ma o labɛn n'i ye si ta hali foronto misɛnnin o marché dɔrɔn o bɛ se ka mɔgɔ hakɛ joli bɔ fatanya la an ka denmisɛnninw de bɛ bɔ ekɔli la ka bɔ ka taa kɔgɔji kan ou bien ka taa jamana wɛrɛ kan k'u bɛ taa baara kɛ baara bɛ na dɛsɛ anw yɛrɛ fɛ yan maliyɛn yɛrɛ bɛ dɛsɛ an fana ye mɔgɔ wɛrɛw ta ka fara an kan an ka denmisɛnninw bɛ dɛsɛ baara la fɛn fɛn taara tunga la o bɛɛ bɛ sigi kɛ la an bɛ baara d'u ma yan maliyɛn fɛn fɛn bɛ kɔ kan n'i bɛ fɛ ka réalisation kɛ Mali kɔnɔ i k'a bila i kunna i k'i labɛn a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ transparency don namara t'a la a bɛɛ bɛ se ka dilan an fɛ yan mun bɛ fɛ ka segin an bɛ kɛnɛ bila u ye bɛɛ ka se ka na i jeniyɔrɔ fili jamana jɔli la o n'a ɲɔgɔnna ma maga fɛn caman na a ka ca mais nin ye ka misali dɔrɔn d'i ma hakilima b'a faamuya nin ye axe filanan ye axe sabanan moderniser diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ taabolo yɛlɛmana Jajo ka interview la a y'a fɔ électronique ani écran tactile téléphonique Jajo ye nin kuma fɔ yɛrɛ ka sɔrɔ a ma se Mali la parce que a bɛ avancé la o de y'a to a ka entreprise ko n'a ka a yɛrɛ ka namasɔrɔ siraw lajɛ mɔgɔ tun t'a dɔn ni campagne ko tɛ donc ka an bila diɲɛ ɲɛta kura mun bɛ yen Mali k'i sen don a la maliyɛn n'i y'a ye diɲɛ jamana caman développé la maliyɛn de y'a kɛ an ka intelligence dan t'a la maliyɛn denmisɛnnin bɛɛ sama u lajɛ kɛ u bɛ ka téléphone dilan est-ce que u taara kalanyɔrɔ la ni téléphone bɔra kalo kelen dɔgɔkun kelen o y'a sɔrɔ maliyɛn technicien u sera bɛɛ la mais u ma organiser o n'an y'u organiser sisan mun de b'o kɛ mun bɛ bɔlɔlɔ kan u bɛ k'a kɛ ten de u bɛ k'a kɛ bana kɔnɔ a b'an ka baara kɔnɔ an b'u moderniser k'u labɛn u ka bɔ informel la mɔgɔ si ka n'u la kɔlɔn u ka baara kɛ an bɛ fɛn dilan k'a d'u ma n'a bɛ fɔ o ma ko code d'éthique et de déontologie i ka baara kɔnɔ i yɛrɛ ka kan ka kɛ cogo di i ni mɔgɔw cɛ a ka kan ka kɛ cogo di i ka kan ka baara kɛ sariya kɔnɔ cogo di i yɛrɛ ka baara la i ka kan ka kalan jumɛn kɛ i ka kan ka dɔnniya jumɛn sɔrɔ walasa ka se a la informatique électronique maliyɛn ye drone dilan o kɛra mais o mun y'o dilan m'olu bɛ yan est ce que an ma ɲin'u kɔ wa bon an b'olu bɛɛ de don hukumu kɔnɔ maliyɛn bɛ se fɛn fɛn na maliyɛn jeune bɛ se fɛn fɛn na maliyɛn denmisɛnnin k'a fɔ k'i b'i ka kalan kɛ ka tila ekɔli la ka tila ka baara ɲini o tɛ kɛ an bɛ entreprenariat don ekɔli la i b'i to kalan na yanni ka tila i ka entreprise bɛ yen i bɛ tila dɔrɔn i yɛrɛ bɛ k'i ka entreprise PDG donc moderniser dan t'a la diɲɛ ɲɛda kura fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛna ye Mali bɛ kɛ cogo min na maliyɛn bɛ cogo min na depuis lawale o ma daminɛ jɔsɔn dɔ bɛ yen intégré ka intégration ka don ɲɔgɔn na ka maliyɛnw yɛrɛ don ɲɔgɔn na ka baaraw don ɲɔgɔn na ka hakilinaw don ɲɔgɔn na ka nafasɔrɔ sira don ɲɔgɔn na diɲɛ mɔgɔw de bɛ na anw fɛ ka na fɛn dege an tɛ taa fɛn dege mɔgɔ fɛ o se bɛ yen o se bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan an mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ yan a jɔsen duurunan partager donc janni an k'an ka dɔnniyaw feere diɲɛ mɔgɔw ma an b'a feere an yɛrɛ ma an bɛ tilali k'an yɛrɛ ma Mali danbe Mali taabolo o ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn tila ye foroba nafolo n'i y'a ye a bɛ sɔrɔ Mali kɛnyɛrɛ baarakɛlaw de b'a di mais foroba mago n'o ye a bɛ fɔ o ma responsabilité sociale de l'entreprise kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ka kan ka mun de kɛ u sigida mɔgɔw la u ka sigida ɲɛtagaw la kɛnyɛrɛ baarakɛla bɛɛ b'i sen o la nin y'a ye Jaje ye mun fɔ yanni baara ka daminɛ ni baara daminɛna k'a fɔ ko a bɛna nin imposer Mali kɛnyɛrɛ baarakɛlaw kun tɛ dɛ ne ye nin fɔ aw ko cogo di mun de b'a cɛ an bɛ mun fara a kan an bɛ mun bɔ a la an bɛ bɛn o kan i bɛ dɔ de fɔ ɲɛmɔgɔ n'i y'a ye baara bɛ ja bɛɛ de sen donna a la bɛɛ b'i jɔyɔrɔ ta bɛɛ ka kan ka nin jɔyɔrɔ min kɛ bɛɛ b'o kɛ an bɛ baara daminɛ ladiriya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ Mali kama Jaje kelen tɛ mɔgɔ mun kelen ka Jaje entouré nin bɛɛ ye dɔnkotigi de ye nin bɛɛ ye sekotigi de ye nka u t'u yɛrɛ yira dɛ u bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni n y'o de fɔ ka kuma dɔ la n ko korokarajɛ don an t'a bɛɛ bɔ an b'a bɔ ka taa dɔɔni dɔɔni plus an ja bɛ gɛlɛya ko mun na an b'a labɔ a bɛ labɔ mɔgɔw bɛna dɔn kelen 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 mɔgɔw ye Jaje dɔn cogo min na u bɛna dɔn a nɔfɛ mɔgɔw fana ye ni Ala sɔnna a ma
karamɔgɔ Jawara baro in b'a la ka ja ka taa fɛ wa a bɛ ka ɲagan dɛ. Élection min n'a kɛra sisan ni patronat ɲɛmaaya sigi maa kelen tɛ se ko la dɛ. N'i y'a mɛn jaaja cɛba dɔw de fana b'a kɔ secteur privé Mali kɔnɔ yan maa dɔw bɛ yen n'i m'olu tɔgɔ fɔ i ma tila fɔlɔ koyi. N'i ma Ba Seydou Sila ninnu fɔ i ma tila. N'i ma Manju Sɛnbara ninnu fɔ i ma tila. O n'a ɲɔgɔnna caman Petit Balu ne ko élection in don kɔrɔ olu dɔw nana u sigi ba kɛnɛ kan dɛ. Élection don mun nana a bɛɛ bɔra Jabaraninw kan n tɛna dɔ tɔgɔ fɔ walasa dɔ kana taa kɛlɛ. Nka ne ye minnu tɔgɔ fɔ. Mais i ye minnu fɔ olu b'a la wa fɛn fɛn bɔra Jabaranin na a bɛɛ de don. Ne tɛ se k'a bɛɛ fɔ parce que ne hakili t'a bɛɛ la mais bɔlɔlɔtigiw sɛbɛnnikɛlaw camératigi radiotigi télétigi u y'a bɛɛ bɔ u y'a bɛɛ bɔ donc ne tɛ se ka n bila n yɛrɛ bila dɔ tɔgɔ fɔli la sisan. Ko in ye bɛɛ ka ko ye. Mali bɛɛ de ta don wa mun nana ka na élection kɛ olu dɔrɔn ka ko tɛ dɛ Jaaje tɛ yan olu dɔrɔn ka président la dɛ Jaaje bɛ yan Mali kɛnyɛrɛ baarakɛla bɛɛ de ka président la a tɛ yan a tɛ ka sugandili kɛ ko mun non non parce que yanni élection ka kɛ Jaaje a n'a ka direction de campagne ani Mamadou Sese a n'a ka direction de campagne organisation patronale des industries u y'u wele k'u ɲini k'a f'u ye ko est ce que u bɛ se ka bɛn a la kelen ka sɛbɛn wa u ko ayi bɛɛ ko ko n bɛ fɛ ka kɛ candidat ye o ko problème t'a la an bɛ mun ɲini aw fɛ la cohésion mun y'a kuma fɔ OPI vice président a tɔgɔ tɛ mɔrɔ nin waati la ale de y'a fɔ a kɛra u ka secrétaire général ɲɛna Jaraba a kɛra o ɲɛna donc a kɛra an bɛɛ de ɲɛna aw k'aw jija Mali cohésion secrétaire privé a ka to a nɔ la. O papier b'a bɛɛ la. Non papier t'o la an y'a sigi ka fɔ de. O kɛra sigi ka fɔ. O kɛra sigi ka fɔ de parce que Mali kɔnɔ sigi ka fɔ y'an ka danbe ye o y'an ka laada kɔrɔ ye sigi ka fɔ tɛ fɛn fɛn na Mali kɔnɔ o tɛ taa ɲɛ. Sigi ka fɔ ye damu ye. Voilà o ye damu ye o de y'an ka laada kɔrɔ ye o y'an taabolo kɔrɔ ye olu y'o sigi ka fɔ kan cɛ ko walasa mɔgɔ min mana kɛ président ye Mali kɛnyɛrɛ baarakɛla bɛɛ ka président ye kuma wulila donc o de y'a to n y'a f'i ye ko sariya ko tɛna bɔ a la parce que Mali kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ye maa ladiriw de ye fɛn fɛn tun b'a kɛnɛ kan a bɛɛ ye danamɔgɔ de ye u ye kuma min fɔ u t'a t'u ka nɛmu donc u tɛ nkalon tigɛ u tɛ jamana in janfa u ye mun fɔ u b'o bɔ a sira fɛ mais tuma dɔ la ni élection kɛra ni mun ma se sɔrɔ a b'a fɔ k'a bɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ ka se ɲini mais ne hakili la tile filanin na mun ma faamuyali sɔrɔ u bɛna faamuyali sɔrɔ. Ne b'a fɛ n'Ala sɔnna Jawara n b'a fɛ ka ɲininkali min k'i la sisan o ye président sortant n'o ye Mamadou Sese Kulibali ye maa kelen dɔrɔn de ye kala ta ale ye o b'a jira k'a fɔ a ye san hakɛ min n'a y'o kɛ secteur privé kunna patronat ɲɛmaaya o tuma a ma baara de kɛ wa ou bien cogo di n'o tɛ maa kelen dɔrɔn o tuma mun kɛra baara ma kɛ wa. Bon o yɔrɔnin n bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ n tɛ fɛ ka n da don o la parce que o bilan sɛbɛnni b'o la o sɛbɛnni kɛra mɔgɔ mun ka kan k'u hakilina dɔ kan o ye secteur privé bɛɛ lajɛlen donc o yɔrɔnin na bonya kama maliyɛnw yɛrɛ ka bonya kama ani an ka ladiriya n'an ka danbe kama ani an yɛrɛ ka jɛkulu bonya ni a karama kama an n'an nakun ye ka na hɛrɛ mun kɛ ne tɛna n da don o la nin yɔrɔ la u b'o hakɛto ɲini k'i fɛ. Ayiwa o hakɛto ɲini o kɛra ne fɛ baara minnu bɛ yen n'olu kɛra Mamadou Sese Kulibali awa a yɛrɛ n'a ɲɛfɔ ale ye baara min kɛ nin san hakɛ in kɔnɔ n'o de y'a to maa kelen de kutera a ye a n'o ɲɛfɔ maa 100 ni maa 50 maa kelen kutera ale ye ayiwa o tuma a ye baara min kɛ a yɛrɛ n'o ɲɛfɔ an b'a lajɛ Amadou Jaaje Sangare ale de kɛra patronat ɲɛmaa ye bi ko in bila an bɛ minɛ jumɛn kɔnɔ si jumɛn. Non a bilalen de bɛ si mun kɔnɔ n da magara la mais dakuruɲɛ dama dama la a bilalen bɛ ka Mali transition politique de dɛmɛ parce que n'i y'a ye transition bɛ ɲa transition politique dɔrɔn tɛ se fo transition économique de ka kɛ o yɛlɛma kura mun donna fanga la Ala de y'an garisɛgɛ Jaaje la nin na a ka don Mali garisɛgɛ la ka Mali kɛnyɛrɛ baara yɔrɔw la taa ɲɛ an b'o barikada kɛ Ala ye ka Ala barikada ka Ala fo dante da foli mun na dante barikada mun na an bɛ Ala deli Ala ka ta fanga d'a ma Ala ka ta fanga di an n'a bɛɛ ma parce que a kelen tɛna kɛ an bɛɛ de bɛna jɛ k'a kɛ Mali secteur privé bɛɛ de bɛna fara a kan ka Mali dɛmɛ Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ dingɛ mun n'an donna kɔnɔ depuis indépendance tuma dingɛ kolon fɛn fɛn n'an donna kɔnɔ o baara de bɛna daminɛ sisan parce que économistes b'a fɔ le cycle économique
yɛlɛmabaw san 7 yɛlɛmaw olu ye cycle surumani ye san 15 ka taa bila san 25 o cɛmancɛ cycle ye san 50 ka taa bila san 60 o ye cycle janw ye an yɛrɛ ka laadalamɔgɔw n'an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ye ko nin ko in bɛ kɛ san 7 san 7 san 25 san 25 san 60 san 60 komi ɲinan samiya kɛra cogo min na o n'a ɲɔgɔn na o yɛlɛmaba minnu n'o ala yɛrɛ ka masaya kɔnɔ n'o de bɛ kɛ ala de y'o latigɛ ni ala ye mun latigɛ an bɛ ala barikada n'o ye. o kɔrɔ ko jaajo ɲɔgɔnnaw ye san 60 san 60 de. bon n tɛna se k'o fɔ mais ni kɔni ye o tamasiyɛn dɔ ye an bolo an ka kan ka wasa don mun na parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ ala dɔn mɔgɔ mɔgɔ limaniyalen don ala bɛ kuma i fɛ don o don mɔgɔ bɛ faamuyali kɛ mɔgɔ mun ye ala ka mɔgɔ kunnadi ye wa kunnadi in fana kunnaja in fana a bɛ ja ala de ka di ma donc an bɛ ala barikada ka ala deli toujours kalo 3 mun tɛmɛna lahɔrɔma kalo 3 4 de bɛ san kɔnɔ 3 tugulen bɛ ɲɔgɔn na o 3nan a banna o don a juma fɔlɔ de tɛmɛna o yi lahɔrɔma kalo 3 in kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ye duwawu kɛ mali ka hɛrɛ bɛ mun na ala ka kɛ mali ka hɛrɛ bɛ mun na ala ka kɛ fanga kura nana o ye mɔgɔw ka duwawu jaabi ala de y'o kan ye nafasɔrɔ sira fana mɔgɔ kura nana o ye ala ka dɛmɛ de o y'an ka duwawu jaabi de an bɛ ala deli sisan ala ka ta fanga d'a ma parce que génération bɛɛ n'a ka kunnaja de don ni kunnaja ni ala y'a d'a ma n'an y'a minɛ ni limana ni barika ye ani ala ɲɛsiranya k'a kɛ jama kosɔn parce que an tɛna foyi ɲini an yɛrɛ ye fɛn fɛn tɛ foroba ko ye anw sen t'o la an tɛ k'a ɲini an yɛrɛ n'a fɔra k'an yɛrɛ don an tilala an ka fɛn bɛɛ la jaji tilala ka fɛn bɛɛ la a nɔfɛmɔgɔ tilacɛ bɛɛ tilala kɛ a ka n'a bɛ nafa fɛn fɛn ɲini a y'o bɛɛ sɔrɔ a y'o bɛɛ sɔrɔ a yɛrɛ mais sisan a tɛ ka foyi k'a yɛrɛ a tɛ ka foyi ɲini a yɛrɛ an fana mun b'a nɔfɛ an bɛɛ ko ko jama ta bɛ sɔrɔ mun na an bɛɛ k'o de kɛ an yɛrɛ bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ka to ala ye fanga mun d'a ma o b'a mana an na an bɛ se ka mun dilan k'o bila an bɔnnaw ye an b'o de kɛlɛ la donc an bɛ ala barikada toujours an tɛ ɲinɛ o kɔ vraiment ka duwawu kɛ an ka mɔgɔkɔrɔw ye minnu taara an ɲɛ ala k'u nɛma ala k'u kaburu nɛma an yɛrɛ fana an bɛ ala deli yarabi ala ka hɛrɛ k'an ye yan'an ta don cɛ n'an bɛ taa don min na ala k'a to a k'a sɔrɔ an bɛ limaniya sira kan nin patronat fanga kura mun ni ala y'a d'a ma an donna la ka sɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ala deli ala k'an dɛmɛ an ni ala ka to an ɲɔgɔn kan k'a to a baara la n'an bɛ bɔ a la don min na an ka bɔ a la ka sɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ mun to an k'a to mɔgɔ bolo mun b'a ta mun ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se caman jɔyɔrɔ ma an bɛ duwawu kɛ yarabi an bɛ hɛrɛ fɛn fɛn ɲini ala k'an bɛɛ fara ciba ka jama ka sa an n'an bɔnnaw bɛɛ lajɛlen ala ka bɔnna ɲuman d'an ma ala ka tafanga ɲuman d'an ma patronat manda ye san 5 de Sise san 4 non a ye san 5 de kɛ san 5 patronat ye président ni y'a président sabanan de naaninan jaja naaninan a fɔlɔ kɛra mamadu musa bala kulubali o de ye patronat tutigɛ ka se k'a la fo ka na se a nafasɔrɔ sira bɛna daminɛ ale ye seko ale kɔfɛ mamadu siribe o y'a daminɛ o ye san 5 o ye mandat kelen de kɛ a ka mandat jara tellement que mandat jara bɛɛ ko k'a ka to a nɔ la a ko mais patronat falen de b'a ja n'a fɔra ko mɔgɔ kelen ka san 10 kɛ mɔgɔ kelen ka san 15 kɛ mais tɔw bɛna a dɔn k'u bɛna don a la cogo di donc ale ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka bɔ a la ale bɔtɔ a la ale ni musa bala de ye mamadu sɛnsɛn sigi bureau mun ni mamadu sɛnsɛn b'a kunna mamadu sɛnsɛn nana ni mɔgɔ min ye a bureau la a tɛ mɔgɔ saba président sortant siribe ani musa bala ala ma hinɛ la olu de ye mɔgɔ tɔw ɲini ka fara mamadu sɛnsɛn kan ka bureau sigi o mandat ban donc sisan jaji nana donc sisan nin fana n'a kɛra cogo min na yanni san 5 cɛ jɔyɔrɔ min ye dabali ban i ye fɛn fɛn fɔ président naani min dɛmɛna olu si ka waati la ne m'a mɛn bolo la fɔlɔ ko patronat ɲɛmaaya ko kiri ni wɔyɔ wulila ko o de ye dabali mun ye kiri ni wɔyɔ wuli nin na bon bɛɛ n'i ka jateminɛ don bon komi e yɛrɛ y'o jateminɛ ne y'a jateminɛ bon ne tɛ se ka parce que ne yɛrɛ tun ma deli k'a mɛn n b'a dɔn Musa Bala Kulubali tun b'a la n yɛrɛ mɔkɛ parce que n fa terikɛ don mais ne ma deli k'a mɛn kiri ni wɔyɔ o ko mɛn yɛrɛ patronat ɲɛmaaya ɲinini na nin y'a cɛ o ma mun ye kiri ni wɔyɔ wuli a la o jaabi non jaje ma kiri bien kulu de kiri ne tɛ se k'o fana fɔ mais maliyɛn bɛɛ bɛ ko kalama maliyɛn kura tɛ yen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama wa i ka nin ɲininkali maliyɛn bɛɛ b'a jaabi dɔn a yɛrɛ ye
Moi, il fait un mot d'habitude au Malien. Bon, c'est pour tout, mais c'est là, il y a des choses parce que, au moins, élection, il y a des tout mal, ni au théâtre, non, là, c'est pour bon, on a cherché là, au Kumate, à ma fois comme on flatter Camo, au thé. À ma fois comme on crée les caca qui m'appelle pour en aller ici, c'est droga. Uroba, entreprise, c'est où il y a beaucoup de droga au Fanamafo. Faut y m'en là. Ne colo, an ka lawale la ka sɔrɔ tubabu mana fɛ ko kalata b'an fɛ kalata kun ye mun ye mɔgɔ mun bɛ se o ka na bon o ye an yɛrɛ ka laada kɔrɔ ye bon laada bɛɛ bɛnnen tun don a ka ko ye a ko bɛɛ kun dilannen mais seulement fanga kɔrɔ kelen k'a dɔn ko kalata tɛna ja la u ye fɛɛrɛ su caman tigɛ u tɛna n da don o si la mɔgɔw b'u bɛɛ kalama parce que a kuma bɛɛ fɔra kunnafonidilaw fɛ. Donc, à quel cas, il a gagné. Il a fait un tigre, faire un mania. Faire un tigre, elle a été ni elle a été comme demain. Beaucoup pas là. Bah, il fait un gars comme malade. Il tourne les jamous. Umar Jouara. Umar, Jouara de Mumila campagne. Ne kuna fundila gagné moi. D'accord. Campagne, jaje ka direction de campagne. Ah, on n'a pas besoin de dugawu jaje parce que kuma do bi dai ko ara ju private nya do ko abina ko akauna o kuma inga dangule non ni ya ye kere barakela o betanye waye kuna fundila o ka kere barakela funa betanye bon am bebe barake jonya na fa be se joma population tawa on jonne be kuna fundila suma kuna fundila no jose ute kuma la se bagaw kuma la se baga no dumana o jonne be no barake donc na madame no lula no se ma do ala yoro abike to ga jere donc nya fe tu na jama barabu jama kala la nyini du akala ne nterge ni besene me ka fe ko no ayo abi refo ki wala ni mando ini timnandia ibe barabu na me do ki yere ala ka ka fama di amina ala ka be de me sira jere ka ala ka sira amina bido ro ma ko so sallallahu ayo ni tunye Jouara Umar wala Umar Jouara kunnafoni dilaw minnu bɛ n'u sigira k'a fɔ ayiwa ka jaje Amadu Sangare ka dɛmɛ ka sigi patronat ɲɛmaaya la o kibaruya cɛrinni o ɲɛmaaya o bɛ maa min bolo o de filɛ nin Umaru Jouara maa dɔn a ka kumakan na i b'a dɔn k'a fɔ ayiwa ala ko b'a bolo kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ni ala ye don ɲɔgɔn fɛ min kɛlen filɛ awa ɲɛmaa fana ye nin kɔrɔ ye ko bɛɛ de jɛnna n'a ye ka d'a kan maa 89 olu ko k'u jɛnna n'a ye awa a ka kɛ patronat ɲɛmaa ye maa kelen olu ye kalata ko maa tan ni dɔɔnin olu ko an da hila o tuma an bɛ dugawu de kɛ baara min dilen filɛ nin ye jaje Amadu Sangare ma ala ka baara in ta fanga d'a ma ka d'a kan an yɛrɛ ye a kunnafoniw mɛn an y'a ka kibaruyaw mɛn k'a fɔ maa min bɛ yen awa ni a cɛsirilen bɛ jamana baara la awa n'a cɛsirilen bɛ jamana kɔnɔdenw dɛmɛni na o maa don an y'a mɛn fɛnɛ ko a kalannen bɛ o ye kala da ye an y'a mɛn fɛnɛ ko ale Farika Ture a lamɔna o bolo ɲafunge an y'o ye journal dɔ kɔnɔ ko duguba kɔnɔ ko an tilala k'a ye tuguni ko ayiwa gitari yɛrɛ a kun b'o fɔ n'a nisɔndiyara a bɛ gitari fɔ nka gitari fɔla tɛ dɛ an y'a ye fɛnɛ ko ni folikɛlaw taara a fɛ yen Baseku Kuyate y'o fɔ n ye ko ni folikɛlaw taara a fɛ yen n'u ye foli kɛ a yɛrɛ bɛ fara o kan ka gitani fɔ n'a ye wari min d'u ma a b'a fɔ ko ale yɛrɛ ta an y'a mɛn fɛnɛ ko a ka bureau yɛrɛ da la ko secrétaire yɛrɛ t'a da la ayiwa i bɛ bureau i b'a da ten cogo min ni da bɛ don i fɛ ten awɔ tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka ayiwa a kɛ ko sabatilen ye ala k'a to ayiwa a ka se donni in kɔrɔ ka dugawu kɛ fɛnɛ a kanubaa dɔ ye an bɔra o bɛɛ lajɛlen kalama n'o ye Sumala Sise o min bɛ yen bi n'a tununnen don ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala k'a ye k'a ɲuman d'an ma min fɛnɛ bɔra fanga na n'o ye El Hadji Ibrim Boubacar Keita ye a fɛnɛ fari jɔlen an bɛ dugawu kɛ ala k'a segin ka na an ɲuman sɔrɔ yan nɔ Jouara k'i fo k'i waleɲuman dɔn dantɛ foli la hakɛto bɛ nin kan Muhamadu